हाय गाइस देखंतु आमे वर्तमान की साइड ऊपर को जाउछु ड्यूटी करिया पई हमर काम होछि रोड काम कोन करिया काम करछु एपटे ब्लॉग भी करछु देखा जाओ आपण मानकर आशीर्वाद आ आपण मानकर भल पाइबा हम सहित जोड़ी रहू। आमे वर्तमान तिरुपति रो छु तिरुपति रोड देखंतु केमिति गा ऊपर मेट्रो लाइन जाइछि। बहुत बढ़िया जगह सुंदर जगह और देखिया पई भी भल पहाड़ चारिपटे साइड ऊपर को गले आपन को देखेबी को बलिया जगह तो देखि परथे हम ओडिशा ठू टिके अलग प्रकार भिन्न स्टाइल रोड भिन्न स्टाइल बिल्डिंग हाइट बिल्डिंग वर्तमान आम ऑटो बसिकी जाऊँ ड्यूटी जाकि आम से साइड उपर देखेबी केते प्लॉट काम होची केते कौन बंधा होची आपण मान को दया करी इतनी खाली मागुची टिके सब्सक्राइब और लाइक टिके कर दियंतु। देखिए आगो को केते सुंदर सुंदर वीडियो आसीबो आपण मान को पई समस्ते खुशी हेबे आ एति आशा करुच्ची आपण मान आशीर्वाद जदि मो ऊपर थिबो मु आगो को बढ़ी पारिबी। बेसी किछि मागुनी खाली भल पाइबा टिके दियो। वर्तमान आम साइड पाखापाखि हो गलुणु एबे आम देखा आम केते प्लर काम करछु न करछु केमती कौन बंधा होची न होची वीडियो को शेष जाए देखंतु देखिले जानी परिबे। देखंतु केते सुंदर सुंदर जगह केते कौन हेची देखिले। रोड सब पूरा चकाचक सब बेले झाड़ू मरा होच देखंतु सब बेले एनी टाइम झाड़ू मरा होच रास्ता रे ओलिया बोली गोटे जिंस नाही पूरा चक्का देखंतु।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଇଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ସିଡ଼ି ବାଟ ଦେଇ ଉଠିବୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଖି ପାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଫ୍ଲୋର ଉପରେ ଚଢ଼ିବୁ। ଏବେ ଆସିଗଲା 3 ନମ୍ବର ସିଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଉପର ଫ୍ଲୋର କାମ ହେବ, ହାଇଟ୍ ଫ୍ଲୋର। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଫ୍ଲୋର ଉପରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ଖାଲି। ବାପରେ କି ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବୋଲିରେ ତିଆରି, ସଟରିଂ ବାଡ଼ା ହେଇଛି, ସବୁ ଓଲି ବୋଲି। ଚାଲ ଆମେ ଉପରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି କାମ ହେଉଛି ଆଜି। ଖରା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କାମ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମର ବିମ୍ ଝୁଲା ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟାର ବନ୍ଧା ହେବ। ଏପଟେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ବନ୍ଧା ହେଇନି, ବନ୍ଧା ଚାଲିବ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ରୁହ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଜାଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମେଘ ଉଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ତିରୁପତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆମେ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁନା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ଉପରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ରହୁଛୁ ଏବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ।